जायजा लिया कि हमें अब आगे जुलाई का महीना किस तरह गुजरता हुआ नज़र आ रहा है। तो पहले तो जून के वस्त के अंदर जब हमने बात की थी आपके साथ, तो उस वक्त बताया था कि एक बहुत बड़ी भरपूर तरीके से एक मुहिम चली थी कि SOPs जो हैं यानी हिफाजती तदाबीर जो हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन और कंप्लायंस के लिए बड़े पैमाने के ऊपर इंतज़ामी कार्रवाइयाँ तमाम सूबों ने और इकाइयों ने की थी और बड़ी बड़ी मेहनत की इसमें हमारे तमाम चीफ सेक्रेटरीज जो हैं और जो एडमिनिस्ट्रेशन का अमला, इंतज़ामिया का अमला ने भी, और साथ साथ पैगाम भी पहुंचाते गए। तो और अभी हमने जायज़ा लिया कि और हर हफ्ते हम ये जायज़ा लेते हैं कि जो SOP की कंप्लायंस है यानी हिफाजती तदामीर पर जो अमल दरामद हो रहा है वो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में और मुख्तलिफ जो एक्टिविटीज़ हैं, मुख्तलिफ जो काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री चल रही है, दुकानें चल रही हैं, मार्केट है, मसाजिद हैं, वफाकी वजीर असद उमर इस्लामाबाद में मीडिया से इस्लामाबाद में वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर कोरोना वायरस के हवाले से सूरत हाल के हवाले से मीडिया को ब्रीफ कर रहे थे। उन्होंने कहा कि SOPs पर अमल दरामद के लिए सूबों ने बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ की हैं जो मुकम्मल तौर पर इसके ऊपर अमल दरामद नहीं कर रहे। इसी के साथ साथ स्मार्ट लॉकडाउन को जो है निज़ाम जो मई में शुरू हो गया था लेकिन उसको हमने फैलाया जून के वस्त के अंदर। आपको अगर याद हो तो 20 शहरों के अंदर हॉटस्पॉट्स हमने निशानदेही करके सूबों को दिए थे और उन्होंने उसके बाद उसके ऊपर अमल दरामद शुरू किया। तो उसके भी हम रिजल्ट्स देखें, नतीजा ये निकला है कि अगर आप आज देखें हम और कल तक के हमारे आदाद शुमार हम देख रहे थे तो जून के वस्त में जहाँ पर हम खड़े थे उससे आज कोरोना के जो मरीज़ हस्पतालों में हैं वो कम हैं। जो मरीज़ ऑक्सीजन के ऊपर हैं, चाहे वो लो फ्लो हो या हाई फ्लो ऑक्सीजन हो, वो मरीज़ आज जून के वस्त में जहाँ पर थे हम उससे कम हैं आज। जो वेंटिलेटर्स, जो बहुत ज़्यादा शदीद बीमारी हो जाती है तो जिस मशीन पे उनको लगाना पड़ता है उस पे आज जितने लोग हमारे पास मरीज़ हैं वो उससे कम हैं जो जून के वस्त में थे। और अगर आपने देखा हो अल्लाह के फजलो करम से जिन लोगों का कोरोना की वजह से इंतकाल हो रहा था उसके अंदर भी कदरे कमी हमें नज़र आई है। लेकिन अहम चीज़ ये है कि ये सब इसलिए हो रहा है, ये बेहतरी आपको इसलिए नज़र आ रही है कि आपने इन हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद बेहतर किया है, बढ़ाया है। तो ये ना सोचिएगा कि ये खुद ब खुद कोई बीमारी चली जा रही है और अब मैं जो मर्ज़ी करता रहूँ। अगर बेहतियाती होगी तो ये बीमारी वापस भी आ सकती है। वो भी हमने बड़े तफसील से देखा दुनिया में कौन कौन से ममालिक हैं जहाँ पर ये बीमारी नीचे आई, वबा का फैलाव कम हुआ और फिर उसके अंदर दोबारा इजाफा हुआ। और ज़ाहिर है उसकी शायद दुनिया में सबसे बदतरीन मिसाल तो अमेरिका, जो बहुत ही तेज़ी से वहाँ पे वबा के फैलाव में पहले कम हुआ और उसके बाद बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ। लेकिन और भी ममालिक हैं जहाँ ये देखा गया। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि ये एहतियाती तदाबीर के ऊपर हम। इस्लामाबाद में वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि SOPs पर अमल दरामद के लिए सूबे ने बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ की हैं। NCOC की जानिब से स्मार्ट लॉकडाउन का दायरा कार वसी किया गया है। अगर हम जिस तरीके से हमने पिछले 3 हफ्ते के अंदर देखी है बेहतरी तर्ज अमल के अंदर और जिस तरीके से मैंने जिक्र किया इंतज़ामिया ने बहुत मेहनत के साथ अमल दरामद कराने की कोशिश की है, अगर ऐसा ही जारी रहे। अगर आपको याद हो मैंने जून के वस्त में कहा था कि माहिरीन ये कह रहे हैं कि अगर हम हिफाजती तदाबीर को नहीं अपनाएंगे, अगर हम कोई इंतज़ामी कार्रवाइयाँ नहीं करेंगे तो हो सकता है कि जुलाई के आखिर तक 12 लाख कोरोना के मरीज़ मुल्क के अंदर 12 लाख लोगों को कोरोना का मर्ज लाक हो चुका हो। और साथ में ये भी कहा था ये पेशन गोई नहीं है, ये सिर्फ हम ये बता रहे हैं कि अगर कोई हिफाजती तदाबीर ना हुई, इंतज़ामी कार्रवाई ना हुई, क्योंकि हिफाजती तदाबीर जो है उनके ऊपर अमल दरामद भी बेहतर हुआ है, इंतज़ामी कार्रवाई भी बहुत हुई है। उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, आज जब हमने तमाम माहिरीन से देखा तो अगर हम इसी तरीके से चलते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जुलाई के आखिर तक ये तादाद जो है वो 4 लाख से भी कम होगी। तो यानी एक आप फ़र्क देख सकते हैं कि अगर हम हिफाजती तदाबीर को अपनाएं, संजीदगी से डॉक्टरों के मशवरे के ऊपर अमल दरामद करें तो उस सूरत हाल में और उस सूरत हाल में
جس کے اندر ہم یہ سب کام نہ کر رہے ہوں اور ہم بے احتیاطی کر رہے ہوں تو کتنا بڑا فرق آ سکتا ہے. تو یہ دوبارہ میں دہراؤں گا، یہ آپ کے اور ہم سب کے اختیار کے اندر ہے کہ اس مرض سے ہم اپنے آپ کو بچانے کی بھی ایک بہت حد تک کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. اور صرف ظاہر ہے یہ ہمارے اپنے لیے نہیں ہے، وہ ہمارے گھر میں جو دوسرے ہیں، ہمارے پیارے ہیں، ہمارے علاقے کے رہنے والے لوگ ہیں، یہ ان سب کے لیے بھی ہے. تو ایک دفعہ پھر آپ کو میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ بہت بڑی تعداد میں پاکستانیوں نے ان احکامات کے اوپر، ڈاکٹرز کے مشورے کے اوپر عمل کیا، اور یہی امید رکھتا ہوں کہ آئندہ اس سے بھی بہتری ہوگی، کیونکہ اب ہم دیکھ چکے ہیں کہ جب اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو اس سے حالات بہتر ہو جاتے ہیں. آخری چیز صرف میں یہ کہوں گا کہ یہ مجموعی طور پہ میں نے پاکستان کو آپ کی صورتحال بتائی ہے، لیکن صرف ایک اس وقت علاقہ ایسا ہے جہاں پر ہمیں اتنی بہتری نظر نہیں آ رہی ہے، اور وہ سندھ ہے، خصوصی طور پہ کراچی ہے. آج بھی صبح ہماری میٹنگ ہوئی چیف سیکرٹری سندھ کے ساتھ اور ہیلتھ منسٹر سندھ کی ڈاکٹر ازرا پیچیو کے ساتھ. انہوں نے بھی، ان کے ذہن میں کوئی خیالات ہیں کہ کس طریقے سے ہمیں آگے کام کرنا چاہیے، ہمارے ذہن میں بھی ہے. آج میں نے ان سے NCOC کے لوگ ٹیم جو ہے ان سے درخواست کی ہے مزید اس پہ کام کر کے آج شام کو ہم پھر ملیں گے اور کس طریقے سے بہتری سے کام کیا جا سکتا ہے سندھ کے اندر، بالخصوص کراچی کے اندر، اس کے اوپر بھی کریں گے، تاکہ جس طریقے سے باقی تمام ملک کے اندر ہمیں بہتری نظر آ رہی ہے، اسی طریقے سے پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اور سندھ ایک ہمارا بہت اہم صوبہ ہے، وہاں پہ بھی انشاءاللہ تعالی ہمیں آگے بہتری نظر آئے. بہت بہت شکریہ. اسلام آباد میں وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ SOPs پر عمل درآمد کے لیے صوبوں نے بڑے پیمانے پر کارروائیاں، ان کی جانب سے کہا گیا کہ NCOC کی جانب سے سمارٹ لاک ڈاؤن کا دائرہ کار وسیع کیا گیا ہے. اسد عمر کہتے ہیں کہ SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ امریکہ میں وبا پہلے کم اور پھر بہت زیادہ تیزی سے اس میں اضافہ ہو گیا. اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ پاکستانیوں نے بڑی تعداد نے ڈاکٹرز کے مشورے احکامات پر عمل بھی کیا ہے. اسد عمر نیوز کانفرنس کر رہے تھے. ان کی جانب سے کہا گیا کہ جولائی کے آخر تک صورتحال بہتر رہی تو متاثرین کی تعداد 4 لاکھ سے کم ہوگی. سندھ بالخصوص کراچی میں صورتحال میں بہتری نظر آ رہی ہے. انہوں نے کہا کہ کرونا کے وہ تمام مریض جو کہ جاں بحق ہو رہے تھے اس مرض سے، اب اس میں بہت حد تک کمی آ چکی ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں احتیاط نہیں کرنا. اگر آپ احتیاط کریں گے اسی وجہ سے ہی آپ اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں. دوسرے ممالک کی مثالیں بھی انہوں نے بتائیں کہ ہمارے سامنے ہیں. امریکہ میں اس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو اسد عمر اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. ان کی جانب سے کہا گیا کہ SOPs پر عمل درآمد کے لیے صوبوں نے بڑے پیمانے پر کارروائیاں کی ہیں اور ابھی بھی کوششیں جاری ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ سندھ کے وزیر صحت سے بھی ہماری ملاقات ہوئی ہے. ازرا پیچوہو کے پاس بھی کافی پلانز ہے صورتحال کو کنٹرول کرنے میں، تو ان سے بھی مشاورت کی جائے گی.